Morning kabarkada. Okay, it's me again, your kabarkada Brandy. San Jervin. Shout out kay dito di kalman ti first word tayo kay apag daritmat. Kay datamo ti second word tayo. Syempre kay nga word kay i-search ko mo lang ti Ilocano word. Di term na sakon to post. Sakon to damag kanyayo kabarkada. Iti second word tayo tatakit agrorotap kabarkada. So nga namuyo like, comment and share lang kabarkada wen. Tapno kastakit kwatal tatagiti videos tayo. Kenta no so marsaron no di kay tala mo kabarkada no baka tanto pa ipapremyanan kabarkada no sino ti muno na nga makasongbat in the comment section. So nga comment lang nata kabarkada. Okay? Alright.